Kegekuasa kesasi badia Ibre Tuhan bangku tiap jar Kata waripe ditemanina Idana kai bersikuba Perdalanku bei kawalina Setan iblis berausta Kuasa donilah ergebangku Tuhan saja manikutanku Bisa jua Bapa na di tukang rasenina si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus Pak saya sebagian kasada kata di bata si terbuat ibas kitab Mazmur pasal sada ayat sada se-6 lakrina ku baca ayat enda tapi adikam baca bacaan ayat sadangnya ayat 6 si ku baca ayat 5 ayat 6 ca kerina kala perdosa iukum di bata dengan isirangkan ibas bangsa di batanari kala benar itu ketegu dengan ikawali Tuhan tapi si jahat lid ibas dalan ku kebenen lakrina ku baca ayat enda tapi adikam baca bacaan ayat sadangnya ayat 6 si ku baca ayat 5 ayat 6 ca kerina kala perdosa iukum di bata dengan isirangkan ibas bangsa di batanari kala benar itu ketegu dengan ikawali Tuhan tapi si jahat lid ibas dalan ku kebenen Bapa na turang senina sope sebikin kata di bata ras kita bertoto Bapa kami seringan ibas kinarjaan surga Bujur katakan kami manbandu oh Tuhan. Mari kita kan Pak Sena kau berikan dulu kami sada kesempatan. Laku magikan kata. Kesandu si badialah Tuhan si ngajari. Aku anak du si peseh kata. Bagai krina anak du si magikan kata. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Pesan kami toto kami. Amin. Bapa di tolong rasenina Kitab Mazmur pasal sada ayat sada se-6 Jeda ibagina dua kala jenis jelma bagai perikut ras perbahanna. Si pertama kala si benar ras perbahanna tertulis ibas ayat sada setelu si jahat ras perbahanna tertulis ibas ayat 4 ayat rese ayat 5 kai perbahanan kala si benar kala si benar lah bagikan pedah kala jahat kaikin pedah kala jahat pedah kala jahat misalnya terus kala aku kedai kopi indu misalnya entah ku tokondu mencari na bagenda gelah na laris kedai indu enda gelah laris tokondu enda licah guru pindo bana ada kali cikep doa dai uga pape laris kali tokon we ada biasa ada contoh pedah kala si jahat misalnya kasar ada contoh gelah na meriah kap kala raskam amin pe toko hindu kala laba cia marawaman bandu enda bantabasna enda cikep no pasti meriah kap kala raskam enda kape contoh mengenai kala pedah kala si jahat. Jadi enda silaman beginkan ina kata di bata. Nah si kedua kan kala si benar langusih kala si berdosa. Ugakin kala berdosa inggit dengan kaya pangir, inggit dengan kaya perumah begu. Kala si berdosa enda kala si lengar kini teken. Nah kala si lengar kini teken bagian dengan kakin perbahanan nah
Tapi ulah si usih. Ulah bagi Lisa dan merenda penatua das Kalimantan sangat aku pelayanan jauh. Sakit dia. Nama pendeta lebohna. Tapi guru. Dukun. Muka rumah begu dukun dai. Lah ya malam. Biang dan cara semal undang ko mate. Endangnya perbahanan kala si berdosa silaman usiha. Entah si debanna. Lihat kamu mon sidahan di sekitar ndu. Lama nusihan ada tahan duai perbahanan kala si berdosa. Si betelukan lara teman ras kala si megombang mandi bata. Uga kakin kala si megombang mandi bata. Kala silatuk man kuasa di bata. Krina silit dibas iya kapna be perbahanan nange krina. Labulit jay pasu-pasu di bata. Jana kala si megombang mandi bata uga apa pe megombang nandangi jelma. Jadi endam ras kala si bagai dendam kita laba ciri teman. Jadi keriangan kala si benar bahasa Indonesianya kesukaan orang yang benar menuruti firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak itu rasenina ibas 2 Timotius pasal 3 ayat 10 bagai danina. Krina si tersurat ibas pustaka si badia rehna ibas di batanari jana arguna ibas ngajari kala karena si ngena ate di bata. Mandang si lepak pekena si salah dengan arguna ibas mereken pedah-pedah gelah geluh alu mahuli. Mia gunana kita ngoge kata di bata. Kala si benar bali ia yumpamakan ras kayu si turah itu pilau. Gia kayu-kayu si deban go kerah krina bulungna batang nape go kerah. Kita musim panas musim kemarau. Tapi adina batang kayu si turah itu pilau. Mejila la perturahna. Lame lus bulungna janar buah kaya pas musim. Bagenda mia kala si benar. Jana adi kala si jahat. Aime bali ras segal. Segale siras ada sekam. Adi embus angin kabang. Kuja angin kabang, kuja angin rembus, kuja ya kabang. Bagaimana miumpamakan kala si jahat. Jana sirangnya ras di bata. Sirangnya ras bangsa di bata nari. Jadi iukum di bata kaya. Jana perdalana ubas kebenen. Tapi kala si benar ndai itegu-tegu di bata. Jana ikawali di bata sekedang-gedang dalanna. Jadi bapak dari turang senina edame jenis 2 kala jelma menurut kitab Mazmur eda. Apa yang ada kita? Adik kita kok kala arkini tekan tentu kita kala singgo benar. Benar kita kan go kita ibenarkan ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Jana adinggo kita ibenarkan perbahanan tapi terpaksa bagi perbahanan kala si benar. Ulah si usi kala si jahat. Ulah sebagian pedah kala si jahat. Ulah kita teman ras kala si megombang nandangi Tuhan. Tapi kriahenta eme ngoge kata di bata ras ngukur-ngukurisa suara ras bermi bagai pe kita ndalankan sah. Gelana keluh tadat kemalaman ate pasu-pasu di bata krina kaisi bahan jana ikawal-kawali di bata kita jana sepagi pak sana kita ras di bata isu. Jadi bagaimana deh bapak turang rasenina kata di bata siku peseh man bandu pak saenda bujur ras menjua-jua Tuhan di bata lalat si masuk-masuk ke geluhun takrina. Amin.